LC naman tayo guys. Hindi pa tapos na check yung 3D matching ko. So pinoprosen ko to. Prosen then registered ako dito sa land cover. Okay. Okay. Pag land cover guys, yung actual software yung gagamitin natin guys. Land cover. So Ginger actual software Ginger 2018 training. Hindi pala. Ginger 2018 lang. Yan. Agree. 159 ba? 159. Okay. Okay. So, ito yung first task. Wala pa. Hindi ko pa pala na-download. First task ng land cover. Antay lang konti guys ha. Yan, land cover. Okay, 17 tasks remaining pa. So, dito tayo guys sa tips. Draw road, driveway, sidewalk. Dito yun. Okay, unahin natin tong road guys. Road. So, tools na gamitin natin guys. G. Ganyan lang guys. Ganyan lang. I-off muna natin yung tilde key. Lang para madali. Switch ko dito guys sa G pa to guys ha. Pero switching lang ko guys. Switch ako sa S. Yan, pinalampas guys ha. Lampas sa boundary guys. G curve. Then S na naman, then G para curve. Parang may curve nito guys. Change muna natin to road. Pwede ka na mag nito guys, pwede ka na mag space. So up. Hindi pala, S. Sige, space. Ayaw. Space. Yan pala. So, yan na yung road. Lumalampas, no? Lumampas, di ba? So, ganitohin nyo lang yan para hindi lumampas. May ano dito. Boundary clipper, shortcut Y. So, press nyo lang letter Y. Press natin yung letter Y. Yan, wala na. Dali lang. Okay? Next sa road, driveway. So, unahin daw natin driveway. So, pwede dito S lang guys. S. Driveway guys. Yan. Pinalampas ko lang guys oh. Then Y. Ito, wala na. S. Ganyan lang guys. S. S tong gamit ko guys. S. Driveway. Ganyan lang. S. Driveway. S gamit guys. S. To S. Sige, mag G tayo. Pwede pa rin yan. S. S lang guys no. Madali lang tong S guys. Okay. Walang long driveway dito guys ha. Puro to driveway lang. So anong basihan sa driveway at saka long driveway is yung long driveway, ang ang haba niya is ano bang haba niya? 70 meters. So susakatin natin to. Kuha tayo steel tape. May steel tape kayo guys. Okay, S lang. Dito kayo tumingin guys ha. Dito. S. Susukatin natin guys. Yan. So, length niya. 'Di ba? 27 meter lang. So, hindi siya long driveway. 21 meters lang. 'Di ba? So, ito.
Ilang metro to? 35 lang, oh. So hindi siya pasok sa pasok siya sa hindi siya pasok sa attribute na long driveway. S lang ginagamit ko nito, guys. S. Pero na-notice nyo, guys, na pinapalampas ko sa mga boundary yung pag-label ko. Ano, lampas. Y lang. Wala na yan. Dali lang, no? Palampas natin yan. S o Y para wala yung mga sagabal sa mundo. Yan. Y wala. Okay, so ito S pa rin gamit ko, guys, ha. S tagal talaga tong guys, Land Cover. Kahit ako ayaw ko sa Land Cover, pero malaki din sahod nito, guys, kaysa building repair. Oh, S pa rin, guys, ha. S pa rin tong gamit ko, guys. S space ganyan na, guys. Okay, ganyan lang. S. Up. Sobra na yan, insan. Ganyan lang. S. Okay na yan. To S pa rin. S. Y natin para mawala yung mga ito. Okay, buti na huli. Ganyan lang. S. Mahina na ako, guys, no? Antok na, guys. Lang para sa inyo, tapusin ko to, guys. Ganyan ko kayo kamahal. Is oops. Okay, same pa rin to, guys, ha. Pag mali yung point, pwede mo backspace. Ito may kunting pero filling tool yan, pwede rin yan. Ito category ito, guys, parking, pero walang parking dito, kaya ang ating driveway hanggang dito lang siya, banda. Ganyan lang siya. Tama na yan, huwag natin masyadong pagandahin. Ito parang sidewalk to, guys, sidewalk yan. Okay, so tapos na natin nagawa yung driveway. So next, sidewalk. Ito mataas. Then pag ganito, guys, i-uncheck natin tong driveway. Ganyan, uncheck natin, mawala yan, pero andyan pa rin yan, hindi lang natin nakita. Invisible, para free tayo makalabel sa sidewalk. G, ganyan lang. Pwede gamit ka ng S. Dali na lang to, guys. Pag dali na lang yan. Okay, yan, diba? Sidewalk kasi, guys, straight lang yung sidewalk. May konting curve lang, pero kadalasan straight lang yan, sidewalk. Dito kasi sa amin, guys, sa labas, char, may sidewalk talaga, guys. Yan, space na, pwede na space. Ay, hindi ko pala na guys, palpak yun, guys, palpak again. So dito muna tayo mag-click palpak.
So, ano talaga guys, no? Ganito talaga sa LC. Ang taas na ng yung sidewalk, then nawala bigla. So, lesson learned. Huwag na natin masyadong taasan. Dito lang tayo. Ano lang, 1D at a time lang. Okay, S space. So, lumampas siya. Press Y. Okay. Dito. Ganyan lang guys. Parang curve. Yan. Then straight line na. Straight line. Straight line ba yan? S pa rin to guys ha. S tool pa rin to. S tool. Space. Okay. Tama na yan. Lampas boundary. Boundary clipper. Y. So if i-show natin tong driveway, yan. Nag-overlap siya. Ganyan dapat guys. Di dapat siya maputol. Hindi naman yan mag-error pag driveway at saka sidewalk. Tinagay sa control T natin. Topology check. Walang error. Kahit parang overlap siya. Pero pag ang sidewalk pumunta na sa road, overlap yan. Tingnan nyo guys. Lagyan natin yung sidewalk dyan guys. Space. Naputol. Hindi siya nag-overlap. Napuputol siya. Okay, hide na din driveway dito. Hide muna. S. Yan lang guys. Straight lang tong ano guys. Straight lang to. Sidewalk. Ganyan lang guys. Kaya naman siguro, no? Dito na lang. Para diretso na. S. Okay na. Next. S pa rin. Okay. Diretso dyan. Parang pangit guys, no? Pero hindi yan pangit. Boundary clipper. Y. Okay. May na-miss tayo guys, oh. Yan. Okay na yan. To, na-miss natin to guys. Tinatawag to guys na long driveway to guys. Kasi pupunta pa to sa likod eh. Pupunta pa yun dyan. Ganyan pa yan. So, ilan na? 100. 147 na. So, long driveway to. So, long driveway. S pa rin. Dali itong S. Madali lang to. Ganyan lang. Space. Diba? Then Y. Boundary clipper. Wala na. Okay. So, hide natin to driveway. Hide din tong long driveway. So, ito parang curves kasi siya. So, G gagamitin natin. G. G. S. Switch S. Ito parang straight naman siya. S lang. S. Yan. Then G. Switch sa G. Kasi parang curve. Parang curve siya dito. Then S space. Nawala. Palpak na naman guys. Ay nako guys, palpak na naman. So sidewalk. Ganyan pala guys, sidewalk. Colorblind kasi ako guys. Kaya nakapalpak-palpak ako guys. Basta land cover. Yan. Mahirap tong kapansanan ko guys. Colorblind ako guys. Okay. Yan o. S. Mampas no. Mampas. Y lang, letter Y. Wala na yan. Ito.
Sidewalk din to. Sidewalk din yan. S pa rin tong gamit ko guys ha. S pa rin to guys. S to S. Space. Okay, kina. Show natin to driveway. Yan, kulang pa pala guys. Dito pa pala. Ano pa rin to? Sidewalk pa rin to guys. Sidewalk. Okay, sidewalk. Yan. Lumampas. Y lang. Okay na. Okay na to guys. Pwede na to i-submit. Okay. Check natin for error guys ha. Control T. Walang error. So, submit na. Bukas naman ulit yung next task. Yes.